le taux d'intérêt nominal, le taux d'intérêt réel ou l'IA, اللي هو باش نطلعوا به l'annuité brute constante وفما la finalité نتاعنا هو détermination سي لو كو هذا باهي نكملوا لهنا تحب ناخذ عليك كمل انت سيزيام باهي دونك انا مش نكمل من بدا سي خالد دونك سي خالد وصل قال لكم راهو الفيناليتي نتاعنا راهو cette équation la somme des les sommes encaissées est égale aux sommes décaissées. Donc لهنا نحنا نحبوا نحسبوا ce taux là le taux effectif. علاش étant donné que principe fondamental معناها par la définition d'une obligation obligataire في الفينانس c'est un titre négociable. Donc c'est un actif financier et tout actif financier génère un rendement. Donc, tout rendement, on peut lui calculer, bien évidemment, un taux de rendement exigé par le détenteur de cet actif financier. Donc, le taux de rendement devient un coût pour celui qui émet cet actif financier. Donc, l'aîné, étant donné, raisonnement à l'envers, donc, via la définition d'un emprunt obligataire que c'est un actif financier parce qu'il est un titre négociable, donc il génère un taux de rendement. Ce taux de rendement est un coût pour celui qui émet cet actif financier. Donc on va calculer ce coût de l'actif financier. Donc l'entreprise... Bravo à la remarque هذه خاطر فما برشا des étudiants يقول لك تو انت تحكي لي على الكو Je me donne le taux de rendement. Taux de rendement pour celui qui est détenteur de l'actif, mouche l'émetteur. L'entreprise. Donc l'obligataire. Bravo. L'obligataire. C'est un taux de rendement. C'est la rentabilité exigée. Rentabilité exigée par l'obligataire. Et l'obligataire, par exemple. نرجعوا l'exemple نتاعنا انا مسيو خالد هو اللي celui qui va décaisser باش يساهم هو اللي باش يعطيني الفلوس هو الديتونتور دو تيتر يا خويا j'exige une rentabilité de 12%. Par exemple, ça c'est mon coût. Ça c'est mon coût. Par rapport à Zied, c'est un coût. Par rapport à Liena, c'est un rendement exigé. Okay. C'est un taux de rentabilité. Mais, donc, partant de ce phénomène, de ce qui précède, donc une société peut évaluer. Donc, une société peut évaluer son coût de la dette donc par deux méthodes ou dans deux cas. On a deux hypothèses. Donc, on a le coût de la dette avant impôt ou on a le coût de la dette après impôt. On n'a pas d'impôt. L'effet d'impôt n'existe pas. L'entreprise ne peut pas bénéficier des économies d'impôt sur frais d'émission, les charges d'intérêt et les primes de remboursement. D'accord? Les frais d'émission, les primes de remboursement et les charges d'intérêt, c'est des charges. Bravo. Donc, étant donné que c'est des charges déductibles, donc l'entreprise, elle peut bénéficier de l'économie, en présence d'impôts, elle peut bénéficier de l'économie d'impôts engendrée par la déduction, l'admission en déduction de ces charges. En absence de l'impôt, donc elle ne va pas bénéficier des économies d'impôts. Donc l'année, le coût de la dette appelé KI, donc l'année, on a essayé tout ce qui est تسميات ou abréviation في الترمينولوجي من les facultés الكل. Donc لهنا يسمى le KI tel que كالعادة الأولاد اللي خرجنا منها la somme des encaissés égale la somme décaissée. Donc لهنا نرجعوا N c'est le nombre des obligations, E c'est le prix d'émission. Donc, l'année, ce que je vais, N, à l'instant T, là où j'ai émis mon emprunt obligataire,
qu'est-ce que je vais avoir dans mes poches? Donc, je vais avoir le prix d'émission fois le nombre des obligations, moins les frais d'émission. L'année, généralement, tout emprunt obligataire, généralement, au préalable, on engage des frais d'émission. Il y a tout ce qui est frais de dossier, frais d'études auprès des établissements qui établissent tout ce qui est opération d'ingénierie financière, le montage, des frais de montage ou quoi que ce soit. Donc l'année, au début le prix d'émission, les sommes encaissées, d'accord, qui sont égalisées, donc l'année fait l'équation, aux annuités constantes brutes actualisées à notre fameux coût de capital, le cas échéant, esmo KI. D'accord? Donc, c'est la formule pour de calcul du coût de capital d'un emprunt obligataire en absence d'impôt. Ou elle, avant impôt. D'accord, la Ben, le deuxième cas, c'est le cas là où on est en présence d'impôt. Donc, le taux d'impôt, il est différent de zéro. Donc, l'année, on parle de coût de la dette après impôt. Donc, l'argent, on a le rappel. Donc, en présence d'impôt, une entreprise peut bénéficier par le phénomène d'admission de la déduction de ses charges, entre autres, les intérêts sur emprunt, sur frais d'émission, les charges sur frais d'émission, les charges sur prime de remboursement, la présence du taux d'impôt permet à l'entreprise de bénéficier de cette économie d'impôt. Et on parle plus de annuité constante brute. On parle de annuité effective. سي خالد عندك ما تعقب كنت هي عندي ملاحظة صغيرة جوست بدلي ستيلو هو الفينومين دو ليكونومي دامبو منين يجي هذايا؟ نحن عندنا لو ريزولتا تفضل سامحني عندنا لو ريزولتا نتاعنا كنت تذكروا اللي قراو جماعة الفيسكاليتي لو ريزولتا فيسكال ولا هو نحن نورمالمون اللي ما قراوش فيسكاليتي يحسبوا على الباز دو ريزولتا كونتابل هو شنو تو سامبلومون هما لي برودوي موا لي شارج هكا ولا هذوما لي فري اللي نحكيو عليهم لي فري ديميسيون لي زانتيري اكسيتيرا لي فري الاولانيين كلهم شنو هما دي شارج باهي lorsqu'on gonfle les charges le résultat فما سيني موان هنا le résultat va baisser هكا ولا باهي l'impôt كيفاش باش نحسبوا l'impôt on va le calculer sur la base du résultat fiscal je crois que le résultat fiscal fois le taux d'impôt égal à 0,3 ou à 0,25, ça dépend du secteur de l'entreprise. Donc, le résultat fiscal va baisser. Autrement dit, toute charge entraîne, entraîne une baisse de l'impôt. Et donc, je m'en économie d'impôt. هذا الفينومين هو اللي باش يقلب لنا البارتي الكل باش تقلب هي المشكله كل كان ما جاش فما دونك كان ما جاش فما حكايه لامبو حكايه ليكونومي دامبو بلوتو لامبو كي كان ما جاش فما لو تو دامبو كي اونترين هالليكونومي معناها نعاودوا لي شارج يخليونا نخلصوا اقل امبو هذاك اش معناها ليكونومي دامبو دونك شنو نوليو نحكيو على انويتي افيكتيف كان جاي ما فماش امبو راه ما نحكيوش على انويتي افيكتيف نحكيو على انويتي بروت تو سامبلومون معناها انويتي افيكتيف معناها réellement ce que je vais décaisser réellement en termes de flux voilà معناها je prends en charge l'économie d'impôt pour dire que réellement أنا par compensation قداش je vais décaisser réellement d'accord ناخذ توا الكا ليكواسيون دو باز نتاعنا ليكواسيون دو باز هذيا شنو باش يدخل لهنا عندنا ان لو نومبر دوبليغاسيون هذوما كالعاده ليكواسيون بربي يحطوا في مخكم راهو نحبوكم تفهموا لا لوجيك ليكواسيون تاع العاده اش دخلنا فلوس وشنو باش نخرجوا دونك عندنا لهنا لو نومبر دوبليغاسيون ايميز هذه سي لا فالور ديميسيون هوني ان موان لي فري ديميسيون باهي في الكا هذايا فما بربي اون بتيت ريمارك
on va supposer que les frais d'émission ne sont pas déductibles à l'instant t égal à 0. هذه remarque d'une importance كما قلنا مهمة برشا. Spécial. كي تدخل انت في الاكزامان فما دي تيرم لازمك تسطر عليه. شو هما لي تيرم؟ انت ما باش تربح لامبو ماكش تخلصوا لامبو. اسكو لا ديدكسيون هذيا باش تتمتع بها en t égale à 0 à la fin de la période d'une manière par exemple chaque année مثلا عندنا 4 ans donc chaque année on va par exemple bénéficier du 1 quart مثلا ناخذ ديما pour simplifier عندنا ربحنا 50 دينار هذه l'économie d'impôt 50 دينار on va la comptabiliser باش ندخلوها في الحسبة à l'instant t égale à 0 والا باش ندخلوا كل عام مثلا 50 sur 12 sur 4 باش ندخلوا 12,5 دونك شنو نعملوا نحنا باش نردوا بالنا من الحكايه هذيا دونك يبدا لي فري ديميسيون ne sont pas déductibles à l'instant t égale à 0 راهو باش نلقاو في وسط لانويتي et inversement شو معناها كي نجيو لي فري ديميسيون sont déductibles à l'instant t égale à 0 يتحطوا في البارتي هذيا اوكي نوليو نحطوا وقتها 1 موان تي تنشوفوا من بعد فيا اون ابليكاسيون وهوني باش نشوفوا لانويتي بروت الاولانيه اللي هي حطيناها في التابلو من الاول وكل هي هذه لانويتي بروت هذيا وباش نحيو منها لهنا لي زيكونومي دامبو شنو هما لي زيكونومي دامبو l'économie d'impôt sur les intérêts اللي هي هذه هاكا موان entre parenthèses كل l'économie d'impôt sur les frais d'émission اللي هما هذو les frais d'émission prélevés par la banque ou l'entreprise ou l'intermédiaire ou فما l'économie d'impôt sur la prime اللي هي VR moins VE ok ben هنا بربي juste la deuxième capsule باش من فما d'autres frais اللي هما باش ندخلوا فيهم أي مهمة اللي هما les frais de remboursement qui entraînent une économie d'impôt ou les frais d'intérêt حاجات اخرين هذوما donc finalement عندنا c'est pas des charges c'est des frais sur intérêt c'est différent des charges donc l'année on parle de I c'est des charges d'intérêt l'année monsieur Khaled باش يتعدى بكم للانويتي constante en présence des frais d'intérêt et des frais de remboursement. Donc tableau باش يولي ومش يعمل لكم une combinaison une matrice qui prend en charge ces trois combinaisons وباش يوريكم l'impact على l'annuité effective في الكا هذا والimpact بالطبيعة على الكود كابيتال ou les formules ou les modalités de calcul du code capital. Ok, donc c'est un niveau R. هذه كبسول أخرى. توا نحن في الانويتي constante brute constante. Très bien. Voilà. Donc لهنا هوني شنو نلوجو كالعادة في الكو le taux effectif de l'emprunt obligataire. رانا مازلنا في l'emprunt obligataire ما دخلناش في l'emprunt individu. Donc نحبوا نلوجو الكا هذا. D'accord. اوكي دونك كالعاده باش نعملوا نشوفوا l'interpolation linéaire donc طون في به سي زياد حضر لكم un petit exemple très intéressant pour bien appréhender ce concept. هذا اكزامبل باش نتبعوا به الاولاد الكاركتيرستيك نتاع لومبران هذا اوبليغاتير باش نتبعوا لي 3 كاد فيغور اللي نجموا يجيونا بور ان امبران اوبليغاتير. نركزوا معايا نحكي على annuité brute constante ونحكي على charge en présence d'intérêt frais avec des frais d'émission et une prime de remboursement. الباقي فما les autres types مش تكفل بهم سي خالد. نبدا عندنا nombre d'obligations le cas échéant 10 000 une valeur nominale de 100 dinars et un taux d'intérêt
facial de 12%. Facial, le petit i, كترجعوا في الكبسول أو les capsules, c'est le taux d'intérêt facial. Durée de remboursement, c'est de 4 ans et les frais d'émission, ils sont de 6000 dinars. B. نمشيو مع بعضنا للكومبينيزون تاعنا. قال لي يحب لهنا الكيستيون qui se pose toujours, l'objectif c'est de calculer le coût de la dette. لهنا نحنا ديما الهدف نتاعنا c'est le calcul Bravo. du coût de la dette. Donc maintenant l'objectif يهرب من قدام عينينا. Donc on va faire un enchaînement pour y arriver finalement à estimer ou à calculer ou valoriser le coût de la dette. Donc la combinaison l'oula يقول لي un emprunt obligataire émis au pair. Donc علاش انا ركزت لكم من الاول قلت لكم ركزوا لي على المود ديميسيون سي خالد Oui. والمود دو رومبورسمون. هذوما مهمين يخليونا نجموا نعرفوا la méthode de calcul du coût de la dette. Donc لهنا émission au pair معناها الفالور d'émission قد الفالور nominale. Ou le remboursement, le mode de remboursement, il est remboursé au pair. Donc, valeur de remboursement égale à valeur nominale. Donc, donc E égale à V et R égale à V. Donc, l'émission, قد la valeur nominale, قد la valeur de remboursement. Donc, في الكا هذايا, je vais calculer l'annuité متاعي بالفورمule العادية متاعي. ونرجع لهنا سي خالد سامحني. Donc, لهنا le calcul de l'annuité, formule générale, V égale à R, في le cas échéant. Donc l'année, le taux avec lequel je vais calculer l'annuité, c'est le taux d'intérêt nominal ou facial, le petit i, اللي هو l'année 12%. Donc, كما تعرفوا formule donc عندي 10 000, c'est le nombre des obligations, fois la valeur nominale, égale à l'annuité là où j'allais, fois 1 moins 1 plus le coût, le cas échéant, le taux plutôt. Donc le cas échéant, c'est le petit i, donc 12%, à la puissance durée de vie moins 4 sur le taux facial ou le taux nominal qui est de 12%. Donc l'annuité, le cas échéant, est de 329 234,44. D'accord, là, c'est l'annuité constante brute. Donc, ensuite pour le calcul ou l'alimentation du tableau de remboursement de l'emprunt obligataire, fait le cas l'ouleni. Donc, نحن في الكا الأولاني émission au pair et remboursement au pair. كلهم كقد بعضهم E égale à V égale à R. Donc, باش نبداو. بالطبيعة أنا لهنا je parle sous le contrôle de Monsieur Khaled. Donc, emprunt obligataire. لا تبارك الله عليك. شوف اليوم زياد je tiens à vous remercier. عمل كبسول في الكونتابيليتي افونسي. عمل كبسول كونتابيليتي سوسيتي. توا الولاد Madiciatine, Madiciatine, ou Sizied à troisième capsule. C'est un record. Bravo. C'est très difficile. Un expert comptable qui maîtrise le volet comptable, mais ça va de soi, le volet comptable et surtout le volet financier. في النيفو بتاع سيزياد وتشوفوا ما زلتوا باش تكتشفوا حاجات غريبه. ميرسي تفضل. اول حاجه نبداو بالكولون الاولى اللي هي كابيتال لا بروميير كولون كابيتال ريستوندو. دونك نحنا نو سوم على لا بروميير اني. دونك كابيتال ريستوندو نتاعنا دونك سي n le nombre des obligations fois la valeur nominale. Donc 10 000 fois 10 ça fait 1 million de dinars. هذايا أول سيلول باش نعرفوا إحنا اش عندنا كوم فالور كوم كابيتال ريستوندو. أنا حسب سو لو كونترول دو مسيو خالد وحسب رأيي نمشي نحسب معناها سيغتينمون بعد ما تقراو وتبعوا الكابسول سيغتينمون ثم شكون فيكم النيفو نتاعو إلي أسي معناها افونسي. دونك
يعرف يعمل ان تابلو دو رومبورسمون دان امبران. انا نتصور كونه نمشي نحسب لي زانويتي خاطرهم سون كونستانت. برافو. هو بشوف باش معناها اسهل حاجه نسهل على روحي انا. Très احنا bien. هنا نحاولوا نلقاو مع بعضنا حلول باش نسهلوا واقل وقت ليكزامان ياكلنا. دونك سي سا لي تروك ولي زاستوس اللي يخليك تربح الوقت. هو سامحني كيف باش نقص عليك. هو شنو لا لوجيك دي شوز؟ لا لوجيك شنو؟ اذا كان جاك ان امبران اوبليغاتير من غير ما تكسر راسك راك باش تعمل التابلو هذا. فماش ما تفهميش ان اكزامان من غير ما تعمل التابلو هذايا. نحن ما قلنا فما ليكونومي دامبو هكا ولا ليه؟ هذه سي لانويتي بروت اللي هي هذه. شفتوها هذه؟ هذايا بربي اكتبوا انويتي بروت. انويتي بروت كونستانت. فوالا يعطيك الصحة. دونك هنا كي عملنا لانويتي بروت كونستانت طلعناها من الفورمول هذيا. الفورمول هذيا قريناها في البريمير اني في الماتفين. تلمذتك اي في البريمير اني ولا جماعة الدوزيام اني طلعوا لانويتي. دونك نجيبوها هذه نهبطوها نحطوها هنا سي بون. باهي شو جديد تو في التروازيام اني؟ التروازيام اني باش نزيدوا لي دو كولون هذوما بوغ ابوتير. شنو الفيناليتي نتاعنا؟ بوغ ابوتير للانويتي افكتيف. وعلاش نحبوها لانويتي افكتيف هذه باش نوصلوا لها؟ باش نرجعوا نطلعوا لا فيناليتي نتاعنا اللي هو لو كو افكتيف سولون ليكواسيون هذه les encaissements, décaissements, encaissements. avait encaissé, somme décaissée. Très donc, bien. on est en présence d'impôts, on parle d'économie d'impôts. Donc, on parle plus d'annuité constante brute, on parle d'annuité constante brute, moins les économies d'impôts. Ça nous donne, l'année, à le bloc AVR, ça nous donne l'annuité effective. Et puis, on va l'actualiser يعطيك صح. avec le coût de la dette. معناها شفتوها البارتي هذه كلها هي لانويتي افكتيف هذه. يعني نحن كي نعملوا ان تابلو من بعد ما نوصلوا لانويتي افكتيف نجم نشطبوا التابلو كله وجو فوكاليز جوست على لانويتي افكتيف. خلي حاجتي بالكولون هذايا. فوالا. دونك جوست الاولاد باش نوريكم كيفاش نعملوا التابلو. دونك انا الكولون الاولانيه سي لو كابيتال ريستوندو. دونك سي n fois la valeur nominale. Donc ça nous donne 1 million de dinars l'année, 10 000 nombre d'obligations fois la valeur nominale, elle est 200. Donc, une annuité donc, brute constante de 329 000. D'accord. نرجع توا l'intérêt. L'intérêt c'est très simple. كما تعرفوا capital restendu fois 12%. Voilà. Ok. Donc, la troisième colonne, donc la troisième colonne, c'est le remboursement en principal. Le capital restendu. Très bien. L'utilité. Très bien. Donc, l'annuité déjà hadra. واضح. Elle est حسبتها au départ. واضح. Elle est constante. C'est l'annuité constante brute. Donc, je vais la lisser sur toute la période, l'arbre سنين. Donc, elle حسبت déjà l'intérêt. وعندي l'annuité. Donc, l'annuité, c'est l'intérêt plus le principal. Donc, j'ai deux variables. وعندي un inconnu. اللي هما le principal. Donc, l'annuité moins les intérêts. تعطيني le remboursement en principal في البériode de l'année. Donc, restendu moins le principal, remboursement principal, et atteindre le restendu pour la deuxième période, sur la base duquel je vais calculer les intérêts. Et ça va de soi, qui m'a la ligne الفوقانية, عندي l'annuité constante brute حاضرة, نطرح منها les intérêts, نلقى le remboursement en principal, اللي نحيه من le restendu de la deuxième année, Niatini, le restendu pour la troisième période. Ça va de soi, je calcule les intérêts sur la base du capital restendu au taux de 12%. Nalqa les intérêts, kif l'annuité constante brute hadra, nahi mena les intérêts, nalqa le remboursement principal, nahi le capital restendu في البériode هذيك nahi mena le remboursement principal. Donc nalqa قداش عندي fin de période capital restendu. كالعادة نكمل les intérêts remboursement principal. Donc les contrôles نتاعنا لهنا ديما ثبتوا remboursement principal لازم يكون قد الكابيتال restendu fin de période. D'accord الاولاد. Donc لهنا la nouveauté اللي هي les économies d'impôts l'annuité effective. Juste قبل ما تكمل سيزيد. لا مسيساش مش مشكلة. Juste بربي le capital restendu هوني فما un petit problème راه. فما هو شنو le capital restendu؟ نجمو نحطو n
fois la valeur de remboursement. Il faut mettre des profs, il y a n fois la valeur nominale. Qui m'a fait la valeur nominale, c'est la base de calcul de l'intérêt. Autrement dit, si je veux l'intérêt, nous n fois Vn fois I. Dans le cas, comme le E, la valeur d'émission égale la valeur nominale égale à la valeur de remboursement, normalement, le capital restant 2, تعمل n fois VR, ركزوا معايا n fois VR moins le remboursement. Comme هما ثلاثة كلهم égaux, donc on s'est permis باش نخدموا directement باش نعملوا الكولون هذايا moins الكولون هذايا نلقاو هذا. Sinon إذا كان باش نحطوا هوني n ستيلويتو فات باهي إذا كان جات هذه n fois VR شنو اللي نعمل وقتها؟ نعمل n fois VR معناها الكولون هذه moins le remboursement اللي هو petit n يعني le nombre d'obligations à rembourser à la fin de chaque année fois VR وهذه grand n اللي هو c'est le nombre d'obligations يسميوها vivant. نعاود لكم دونك هذه grand n fois VR كي نعمل كولون هذه نسميها مثلا 1 moins 2 نلقى هذه moins هذه نلقى هذه et ainsi de suite. وديما l'intérêt نعمل grand n fois la valeur nominale اللي نحنا نسميوها bon انت زياد حطيتها الفالور v donc v fois i وهوني باش نقعدوا فرد كتيبه دونك باش نحطوا هوني r donc هوني ديما le capital restant du n fois r هوني le remboursement petit n i fois r وهوني نحطوا grand n fois v fois i donc هذا avec v fois i هو c'est le coupon. D'accord. تو باش ندخلوا في l'économie d'impôt. تفضل سي زياد. ليه كمل انت سير مش مشكله مش مشكله. دونك هوني لانتيغي باش ناخذوا الكولون هذايا بربي خلينا نعملوا حاجه سهله انا الميثود اللي نخدم بها هذه 1 بس معايا باهي هذه 1 هذه 2 هذه 3 هذه 4 هذه 5 هذه 6 وهذه 7 هكا ولا لا باهي. Donc pour calculer l'économie d'impôt, l'intérêt c'est une charge. Donc pour calculer l'économie d'impôt, نحطوا هوني l'intérêt معناها المونطون هذا fois le taux d'impôt à savoir 30%. باهي. وكان تتذكروا هنا عندنا l'économie d'impôt sur l'amortissement. اللي هو شنو l'économie d'impôt sur l'amortissement في l'exercice قال لنا عندنا des frais d'émission. Puisque on n'a pas l'amortissement sur des économies d'impôt sur prime de remboursement, étant donné que c'est une émission au pair et un remboursement au pair. Donc l'année E égale à V égale à R. Donc on parle seulement de l'amortissement sur frais d'émission seulement. Bravo. تذكروا la remarque اللي رجعت قلت لكم الأول اللي هي هذه pratiquement من أهم les remarques. Les frais d'émission يا اما باش يكونوا déductibles à l'instant t égale à 0 اللي هي هذه تذكروا هونيا ما حطيناش فوا 1 moins t وقلت لكم راه باش تدخل في l'annuité effectif. دونك عندنا نعاودوا les frais d'émission يا اما يكونوا déductibles معناها on va en bénéficier de l'économie d'impôt à l'instant t égale à 0 في الكا هذاك نزيد فوا 1 moins t. في الكا نتاعي مانيش باش نزيد فوا 1 موان تي. علاش مانيش باش نزيد فوا 1 موان تي؟ على خاطر هو في الاكزرسيس قال لي ليكونومي دامبو كيفاش اون فا اون بينيفيسيي دون مانيير كونستانت. شنو هي لي فري ديميسيون شنو هما 6000 اللي هما لي فري ديميسيون فوا 30%. 6000 هما لي فري ديميسيون فوا 30% يعني فينالمون جو في غانيي 1800 معناها les frais d'émission باش يخليوني نخلص اقل impôt 1800. وكم قال لي هو sont déductibles d'une manière linéaire, je divise par 4 donc chaque année je vais bénéficier de 450. Finalement l'objectif final هو l'annuité effective. نخرجوا من l'annuité brute معناها الكولون هذه 7 هي 4 moins 5 moins 6
j'aurai finalement 7. Ben, D'accord. je نعمل تو في الاخر نرجعوا la fameuse équation تاعنا le nombre d'obligations fois la valeur nominale هذا شنو دخلت j'étais obligé de verser 6000 dinars l'intermédiaire ou le banque sous forme de les frais prélevés égale les annuités effectives نبدا بالannuité الاولانيه هذيا ونحطها sur 1 plus k De la première année à بعد l'annuité effective الثانيه sur 1 plus k annuité effective الثالثه دور هنا سامحوني شو لا نعرف مش على حاجه باش نعمل هوني فما دو كاره فما لو كو بروت وفما لو كو افكتيف ركزوا معايا هوني اش قاعد نعمل ناخذ في الانويتي هذه اللي هي l'annuité brute ونقسم على 1 plus k pour déterminer le coût brut. راه فما deux coûts. فما un coût brut وفما un coût effectif. Donc كي نحب نطلع le coût brut نحط 1 plus k. Comme les annuités sont constantes هنا نجم pour simplifier اش نعمل نحط 1000 fois 100 moins 6000 ou directement نحط l'annuité هذيا. C'est une suite géométrique. Donc je نعمل كي تبدا c'est une suite géométrique. نحط 1 moins KI اللي هو c'est le coût brut نعاود لكم puissance moins 4 sur le coût brut. وإذا كان نحب نخرج le coût effectif شنو نعمل في الكو effectif نفس كيف نحط لهنا 1000 moins 100 وهوني نحط لي زانويتي افكتيف اللي هما هذه لانويتي افكتيف هذه دونك فما دو كو انويتي افكتيف ونعوض هذه لانويتي افكتيف 1 اللي هي هذه لانويتي افكتيف اللي هي هذه 2 هذه انويتي افكتيف الثالثه وهذه انويتي افكتيف الرابعه بون ماتيماتيكمون بارلون ما نجمو نخرجو كاين شي باغ انتربولاسيون لينيير تعرفوها لا ميثود دو لانتربولاسيون لينيير معناها نقعد جو تاتون le tâtonnement. Donc, on a le coût, donc 8,6. Maintenant, l'emprunt, en tant qu'entreprise émettrice, l'emprunt me coûte 8,6 dinars. Maintenant, pour avoir un dinar, les émirats un dinar plus 8,6%. C'est le coût effectif. Ou qui en termes, sans tenir compte de l'impôt, je vais les nommer sans tenir. يولي الكو اللي هو 12,29 اوكي بربي une petite question quand vous constatez لهنا علاش لو كو brut اللي هو 12,29 est supérieur للكو effectif خاطر هوني on a bénéficié de l'économie d'impôt هوني on a bénéficié de l'économie d'impôt donc bien sûr le coût va baisser le fait de bénéficier de l'économie d'impôt, on suppose qu'il n'y a pas d'impôt. Qui l'économie d'impôt, donc dans ce cas, le coût va baisser. Le coût